সাথে যুগালি মানুষ কিটা বৌদি দিদিমা ঠাম্মা একটা হইলে তুমি আসি একটু যুগালি দাও না কি করছিস এবার তুই পাই লাগা ভালো করে আরেকটা আবার তুই একটা ভুলও বানাইছিস মাঝখানে ওই তুমি একটু আগুই দাও না পা হ্যাঁ যাও আর এই শোনো ধর রাখ ভুল করলাম ভালো মাছলি হয় না ধর রাখ তুই এই গুড়গুলো খালি না থাকে ঘটি খেলা আমার ঘটি বাসায় আমি সব দেখবো না ফুল মটুক নেমছে ধরে বেড়ে পুরা রোজি রোজি কোনটা প্লাস্টিকটা নিবা বাড়ি নিবা অনেক কিছু सुबह चलना साथ में सुबह दोनों लोग फोटो करा लेना भैया फोटो बाद में पकड़ के करवा देना अभी करोगे हाँ तो आप ये एक फोटो कर लो हाँ जी सामने देखिए इधर देखो इधर पीछे जाइएगा दोनों लोग सामने इसमें भैया टोपी आ रही है आपकी अच्छा हमारे टोपी अरे हमारे ये टोपी तो बहुत खतरनाक काम कर रहा है अरे वाह चलो दो फटाफट दो अरे देरी करो ना है खोलो फटाफट खोलो फटाफट थोड़ा साफ कम है एक तो भीड़ बहुत लगा काम करे तो करेगा এই বাদ দাও সুন্দর अब फोटो लो हाँ जी सामने पीछे करना है भाई सामने देखिए पीछे साइड में हो जाएगा ना हम बैठ जाएंगे हमें ना लेना हाँ जी वेट करो ठीक है हो गया दस मिनट भैयान ये फोटो खींचना तेरा जगदीश अच्छा अच्छा कहाँ है कौन दा दूँ जल दे जल दे ভিডিও করলি জামাই না দেই 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 এদিকটা এই পাশটা করে নাই তাই এই পাশটা জামাই না আসিব 1700 আমার নাম কি বললে সঞ্জয় আসিব 1700 আসিব প্রোগ্রাম
নমো করো বলো নমো এটা চামচ দাও না চামচ নমো নমো কথা भैया ऑर्डर लिया बांग्लादेश में कांचना ने मोटा पुन्ना बाद में धरो ऐसे बाहर की हवा तुम नहीं रख पाए पुन्ना एकेडमिक्स में इसमें कांचना ने मोटा पुन्ना होना एकेडमिक्स में ऐसा अधिकता शुरू से बाद एकेडमिक्स में ऐसा खुला पढ़ना এটা আগেরটাই হচ্ছে सामने देखिएगा हाँ जी भैया जी सामने ছেড়ে দাও দুঃখ খেতে ই করতে না